inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anapa malam torona Quran penikah eko cak Lailatul Qadar ben Lailatul Qadar pun eko lebih fokus penting 1000 bulan. Kini kakak angkui nutuaki cek Quran ni katong setong jelen seridai Allah kak angkui ngaole pun apa sih ditiridan Allah. Oh diin kau leben sampian ni kau kutu mitorot Quran pak beni mitorot pikir na kau leben sampian tibi. Jadi mon poni ka leben Quran wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunya rita dek boleh. Ada tak tujuan boleh. Ada esena boleh dunya kecuali jet perak burle-buren. Senipo dunya jadi potepuan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu. Pocur reng-oreng sebisa atina tunyanah etina aki sabeluna aben atingkel tunya mon epa kempang pada ben penikah orang sepocur ya jan ulama orang seaben bisa lepas dari kumantonga abe ben lepu lede abe ketunya reng pocur jadi mon keng eparing itunya ben Allah tunyanah ekuna aki ka angkui ngaole apa sih tetiri dan Allah reng bocor jadi ya samangken kan punten pak kau leben sampian samangken menikah seeko cak bocor justru seekale beditunya seeko cak reng bocor mangken menikah sejet kaman kaman etorok bunte tunya sedeng orang sejet ongku faham aroma saben kene tunya penikah ongku ujian pendeh seetete pagi ben Allah kaangkui teti lantaran ngaule ridhan Allah milana kanjing Nabi Maria sholat assalamualaikum assalamualaikum langsung bubar karena gara-gara bedekarin emas sekita ika sedekah karena tak terongan dua dunya bid abid kanjing Nabi menikah tak tero manginep dunya bid abid dengan pong-pong abe ki paringi kesempatan ben Allah kaangkui ngaandi tunya nggak nikah kembang cet bede orang sedet senika pak tunya penikah eka niat tak eka niat oleh na pada beda orang aniat tunya beda orang aniat akhirat oleh na pada lakon na pada keng perak deden nasilai beda orang cet asli aniat aja nga akhirat keng bernana kalakon na kelakuan tunya leni ketak toman sedih punten
oleh nalakonah tak toman tu tengok ngonten karena niat akhirat. Mangkat aja, mangkat lah juga sampai mulai urusan hasil kini kata titi persoalan sepenting abe empon lastari usaha tak toman titi persoalan gitu. Leman tu rebek orang separing nyon seborah sealit pulit de ben urusan tunya mantu rebek pak satu jena urusan yokor katunya milan pocur ongku reng-oreng semanabi paringi tunya nah ekabiaki ia cengaki aja ngapan ponapan seteti selamat abad nang akhirat. Cereng orang mangken nih kan kita masuk dan kau leben sampian juga niat niat tunya je malah kadang bedeh kelakuan akhirat ikan niat kedunya pak benih tanda yang makin kelakuan akhirat ikan niat kedunya jajal coba pikir rata-rata nah bedeh agedup nengi perasaan orang make entar ziarah 5 wali tocuna teka hajat bila kocak teka hajat kini kata kira urusan akhiratan urusan dunia biasa nasi paling nalbek ni kaji benih ziarah wali ni kasalah ni kakak angkui nutua ki cet pangaterona bon pangalebur abok ketunya ni kepon ngapiaki ampun lecek beda cebuna ulama se nyoro ka angkui tak lebur ketunya ni kata kira gendai makin karena tak musim pun pak ceramaan tak libur ketunya ni tak musim dan jet pun ingat jalut pulut bentunya tak kira dingaki dan pun makin tak kira tore kira pikir kau leben sampean kak melebih mudah penariban malam kau leben sampean keperasaan menikah urusan akhirat ben urusan punya tak ada sekali kau lihat agar mikir pada ben penikah nyon seborah cek saking lesona orang kaangkui mikir akhirat pada ben lesona semikir dunia ampun akhirat dah ongguan cek saking semangat tak orang ke akhirat dan pada semangat tak abaan ke dunia ampun cik reng tak nyapok saparu nelekan neten pak engki tak nyapok saparun neten pak cek saking beren pikir kaangkui ngole akhirat pada ben beren pikir nalekan nyari dunya mantuan rajo len akhirat nih kan siang tak tu siang tengah malam mun bab dunya nih kan ti nama gelapan selang pecentor pas nengi kandang gelut duk jangan sampai jet para pandungan dum ti nama kayak gigi ada kurang kayak gigi pak kurang kayak gigi cek saking ngebinar ngekau leben sampian ke akhirat pada ben binar ngeketunya apol terang ko besana lepen ni kecet ko tuyago ni ben kau leben sampian ben okor nering mul je makin ni ka iokor ketunya pak benreng mangken ni kata dak todus seda ngampua kitunya ni kata dak todus padahal ngaci kakapi oning kakapi
tunyerin mainan berat tunyer sekecil tapi apa pak kepi kita masuk guling gigi ya maksudnya ani kepot aduh ya Allah milan ani kenutua kiman tu ente besah kulaku ning akhirat orang miskin nih kah lebih ontong yang penting bener orang sesoki apa sebab siapa lebih demang pak maki pun lai kabel aman berman sehingga tunyere sehalal hisab sehalal hisab kenapa boleh seharam tapi dak setahu ada dak setahu ada milana pas tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi wa hum mutahayyiruna bila dalili cek saking apa jelas nih kah cek saya pak gempang seher si paling manti nih kah seher dunya pak seher si paling manti nih kah seher dunya sambian norok tes-tesan apa boy mon pon malam-malam nangang kui sogo keton lulus keton sampean gini kan nyalonana apa abai sampean mon pon syarat tah tuan ampun langang kui Soekarno Hatta gini keton tembus keton sampean gini keton tetiana apa abai sampean mon pon ngangkui kotek kasih anya metunya gini kan abe candu serba derengen dek ya tangan ya be juba pada bener reng lake alamar reng bini wa tepak kasiratin teri kenden mon pon lama lama tunya pak tahu sanya banyak nyari dukon dan tahu sanya banyak nyari dukon dan tahu sahabat aja bisa habisan tak usah mon letunyan nasi nyotok wah dejet seher sebaling menti jatuhnya pak tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi capok seher tunya maneka buru buta buru tengel manusia mana capok tak eding dan pak tak eding dan jadi kan haram ya benda haram bila jabok tunya wanita ada les jelasan wah main gok suguan orang nyogok makin tahu sahatak ngitek kan pak orang nyogok makin tahu sahatak ngitek kan tore wana bentak apa makin menikah si usaha tak ngitek menembak pese cuk makin cocokan apa boy dari presiden sampai ke urusan kelebun mun tidak pesen aja tak mangkat ri aja bentak tuh mantek nih kan empat nih banyak orang cecet nyari orang nih kecil saya beri ben saya nerima pada tidak tahu dus saja ada peser makin sebenarnya jarang orang si korupsi karo jelas beni atusan juta beni miliaran triliunan ada masuk TV pak ada agile madeti gini kah wahum mutahayyiruna bila dalili bila capok seheratunya kimeng manusia mutahayyirun pada benereng gila guru apa padahal sebeda dengi combok encek saking ambu alakok sebulan pah tak alako sekali mendeng ben-beda seeder king ngapia gina kalako pada ben setade eka akan sekali guru cek saking pas ambu sebulan perai sebulan pas ambu beda seeder pak
Keng palagon nambian mulai diri gulaku. Kalau para lagu boleh keton tedek segagan napon gura. Keton tedek se yang gui ya keton. Pilih suruh tarawih. Kan abid segoni keton tak pati keningan kui ustad aja ya. Aduh Gusti Allah. Malam mah gula nengi mobil, ntar goncengan gula malam mah. Yang tina tak usah bela cek goncengan kakak emah ki. Ibak jauh. Ya teraki gula ban manitian nane ka angkui depak ka mobil gula ya teraki. Repot samangken gak tuh kiai. Ana apa? Mondengudena singi mami terawian. Sepo-sepo ni ka anguk-nguk pulan cepet geluh. Berteng atau ot tagar mengremeng tagar geresan itu ot turun kita ada pak boleh kena pun enggak boleh nyaut sing ngodean jejak reng mon si sepongi meminum sing ngode si tak kenceng siapa jeng dari Allahu Akbar kada pak anggi tagar ce abid cetak nemu mare cetak le kadang gula ben sampean tak pikir ke kene kepunten. Paling pojur orang ETTP dunya ben Allah dunya nah teti lantaran eka sadareh ben abe arya carana Allah ka angkui mamul jasengko. Lain ben kaula ben sampean sejet tak ETTP dunya ben Allah. Napa boleh parang orang dunya ben Allah. Kini kata usahapan napang dan kerisi sabar narema bera sabar narema kini kepada ben sering asak deka pun pak kan adil Allah nih kah sampian si paring itunya kayak ku laku bekali campur laki ben Allah korang beremma kok abri itunya keban korang beremma kok abri itunya keban 15 miliar saya sabak nih rekening aben ko. Berapa saya kesedekah aben. Saya kan niat ke akhirat dari 15 miliar. Jadi berapa? Ya mun reng-rang korang nih kesetong mira kunjina. Panerema apa? Mari lah. Saya jangan gula. Mun pon abe jet pon takdir rang korang ben Allah berarti kau leben sampian kudena lebih sekoni. Perak kari anya babak delum sakuni anya babak delum pas ko aki engki pon Gusti engki pon jeng lanceng Pak gini jet takdir pangeran pon tapi cek reng model aku nih sao paham apa nih nyon seborang beda jangan orang butuh 100 juta bodoh masjid jangan bodoh geledek jangan beda ini ben itu foto sombongan ya. Senyombongan 100 juta gara kadang ki mikir bebu. 100 juta jadi kelakuan berempa hari ya ben berempa bulan. Engki padahal nyon sabora Pak. Semakelar sampian alak kau benikakan Allah. Ben oleh na sampian kabese benikeng polan lako na sampian malarat sabab banyak Pak si amalaratan ben sampian lako na king tak pada bendin sampian oleh na sampian muka toko jan usaha nikah paring sukses pas sampian andi keyakinan cek genika oleh na kecak ben penter sampian mengelola manajemen ben secemat banyak siapa penteran ben sampian banyak sia kecaan ben sampian keng tak tanto jo oleh pada ben saya oleh sampian senga je aroma sah dunya sedepak ke kau ben sampian oleh nalah aku nak ben sampian ben kecaan gula ben sampian aja banyak sia melaratan ben kau ben sampian banyak sia penteran ben kau ben sampian termasuk gula nih sini gumik nih kan cik pas aroma sakaulen ini lebih penter dibanding yang lain Pak enten banyak siapa penteran ben gula
Neku mik ni kekeng pon letak diri diri si ko basah bedereng ngonceng. Engki, lihat ni kan musibah ni Pak. Mun pas taker aroma sah tunya se ikan di abe oleh na abe tunya se depak ka abe keng oleh na pentra abe ngelola tunya ben wah ani ka kare se ngambua kina abe ni kan. Ampon. Sateja napa paring Allah. Ben bekali campur aki ben Allah. Ki korang berem mago abri tunya ka ben. Engki. Tong teti manter kau leben ajunan seteja panikah paring na paling pun tena mawas diri ben sadar tak usah sosa keng karena ujian tunya ben tak usah talebet perak ben jumawa tak usah aroma abe panikah lebih fokus penting ben selain karena abe lebih banyak tunya nah tak usah Pak tunya panikah tak ning ke bayu koran tak usah karena kadang apa kan orang ngucap jareng kok pada bendi ya reng lain pada benengkok dosa apa sih jadi aneh kan nanti aki ce aben kecewa ongkun ini kan nanti aki ce aben kecewa marang tak ambu main kan kok ya jareng lah pada benengkok ya ngare ya tak ada reng main tak ada reng ingat kan kok dak itu bentan teretan selain ditemu cek teretan nah menengko ada tidak dengan di teretan pada benengko takkan salah nak embian genikah salah na sampian berarti sampian penikah ngokor odi kalau bentunya ingki manten ingki pahe jabok kagapi reng makin ni kapan kagapi Pak sejan gula kok nguti juk tojuk sampean ni kan nengi lorong raja dejen ni kan cuk teker ke timur namun si di timur raja geluh di dejen juk tojuk nang almarwa ambean tudek deje nguti tutu sekaton aberna akhirat seka emaan sedek berodok timur bengkerbung roh rakira sana pabiki selebet sedemi kepentingan akhirat gelu nah ya senga tapi jereng alako kan ibadah juga engki keng senga Pak ibadah bani kebeni lakon tapi jande den karena kadang ikebai pembenaran bon orang iya jereng beni perak ke masjid ibadah reng alako ibadah iya paham kau lah ani kan tepat ada Pak kadang ketika kebai pembenaran ben orang pola na aben tak ke masjid aben tak ke masjid sibuk ben lakoh pas cak ojanna jadi jereng alak korang ibadah dia cande den kulit tak ben tak lakon den ingki tore cek ser tafsir di biodi ini. Okor ke Quran. Odi mana le. Ana pama inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ana pama malam torona Quran penikah. Eko cak Lailatul Qadar ben Lailatul Qadar pun eko lebih fokus penting 1000 bulan. Kenika ka angkui nutua ki cek Quran ni katong setong jalan seridai Allah ka angkui ngaole pun apa sih ditiridan Allah. Oh diin kau leben sampian ni kau tu mitorot Quran Pak beni mitorot pikir na kau leben sampian tibi. Tetimun ponika beleben Quran wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tunya rita dek boleh.
Ada, ada tujuan boleh tu. Ada esena boleh tu nyeri kecuali jet perak burle-buran. Senipo tu nyeri, potepuan jet tu nyeri perak. Keng kau leben sampian kenceng bae japok tepo bentunya. Ben ende etepo tunya. Cut paling lebur etepo tunya, Pak. Paling maseneng kepikir japok tepo tunya. Ampun. Kau le keyakinan kitab cecer nih kan, tuh kan tak ngiba kitab. Berarti benih cecer nih kan, tuh kitab nih cecer kamu aku lagi. Kalau tak itu mau kenangan nagala. Jadi saking, gula pengajian saya kedua biki sebulan. Terus tak elang kitab. Mon kitab pitung ibu beli na vera. Keng jinru ke guru lamba ki. Cak gula vera macaki. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu. Ben pocurongku oreng sekopurna parantah pong-pong ki andi kesempatan. Eko cel geni segoni maranta kuburan. Paling bagus bahan kaangkui maranta kubur solat. Ada boleh dah. Paling bagus bahan kaangkui oleh bagus kuburan ki solat. Sanika Pak. Kau lekan sering mator rakera tak apa jeung ke masjid kau leben sampean. Enten nikah kula perempuan ongguan nikah. Seki tak ke masjid, seki tak ke langker salat teh. Rakera tak ke masjid dan tak ke langker dan. Gelu nah. Enten nikah kula atanya si ongguan Pak benih kan tak kula. Rakera tak kira pun. Cetak ke masjid aja. Karena beda orang Pak sibuk kalaben pangaterona TV. Orang odi penikah ongguna parlona sitong. Sitong tidak boleh parlona. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cet orang odi ni ke parlona sitong ngabula ke Allah. Pada benar lampu ni kalau na sitong madeteng terak. Kipas ni kalau na sitong madeteng angin. Kulkas ni kalau na sitong madeteng jelep. Setrika ni kalau na sitong madeteng panas. Mon pon lampu tak madeteng terak. Alamat iki bega bengkel. ETT nih Pak. Mon pon kulkas tak bisa madeteng jelep. Alamat tok nih kah. Setrika tak keluar panas, alamat esoder tak kira burung. Kau leben sampian menikah, kau leben sampian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia rezetong Pak ngabuleh ke Allah. Kipas maka keluar angin, setrika maka keluar panas, kulkas maka keluar celep. Manusia cek saking mesin setong tujuh nabira ngabuleh ke Allah. Le sebener kau leben sampian nikah aku lih pun apa bisa os sekeng karena atoro apa perintah Allah Pak. Dek bere karena perintah Allah, dek timur karena perintah Allah, dek lauk karena perintah Allah. Beni perintah nafsu. Keb lah. Kau leben sampian mangkat ala kona apa boy?
Karena Allah napa karena nafsu? Penting nih Pak. Sabab mun kau leben sampian dek bere dek timur dek de dek lauk keng karena nafsu parapan rosak berarti ku leben sampian. Cek saking setrika celep kulkas panas. Tak tepak ke judul kan. Sehingga le ka pasar keng karena Allah napa karena nafsu? Ini kata usaha sahut di tan. Laju gigi bila mangkada ke pasar pura. Engki. Sia, berem orang mangkat ke pasar keng karena Allah benar. Engki abek niat ke pasar keng karena nyari nafkah kana anak, nyari nafkah kana bini. Nolong na lalako na laki tepak nih kan. Kangku itu ti syarat na ibadah. Aba alakok keng karena kangku itu ti syarat na ibadah. Mun ipareng oleh nalako na ben Allah kakabay ibadah. Kan ngaruh kan panggempang ngodi nikah. Aba dek bere karena niat ibadah, dek timur karena niat ibadah, benih keng karena nafsu. Urusan tak pada ben karep, niat aba nyari hasil malah oleh rogi, jadina cereng hasil benih urusan aba. Hasil ni ke urusan Allah. Keng muni paringi hasil ben Allah, hasil lah papakun kanggo ibadah. Gitu reh cekeng perak karena nafsu. Karena kadang beda orang mangkat ke umroh karena nafsu Pak. Ani ka umroh pun napa boleh ke pasar. Ka Mekah ben ka Madinah beda sih karena nafsu. Engki. Napa boleh jelas entar ke pasar ngas tete abe nih. Beda acerama Pak karena nafsu. Palangong ku abe. Mantir tak karena nafsu nih kah. Kan papera oleh rak sekara kau nih kah. Mun sampian keng pah karena nafsu keton tak kira apa. Cik yang tadi hari Senin nih kada. Cik saking beda hari Senin mi apa ngarep mantir ngening arisan. Cik saking jelas karena jajan apa mau. Cik yang sampian tak kekurangan jajan. Mun ajunan penikah keton jelas karena Allah nah sebelum tantu isin ku mik nih kasi yade nih kah. Nih tore sam pikir-pikir abe bener. Nah Pak Abe mun pon karena nafsu, engki pada ban kulkas panas. Pakun kene tek-tek Pak. Tak kira burung. Tak kira burung. Le nikah. Tore siap pagi abe kubur abe bi sebeng siap pagi kalau bencara nomor setong ayo sholat tuh. Pabek mapan muncet ke masjid ayo ke masjid ngantosan apa kia ngantos reku mun ki hat sehat roy pada dek nengi pasar ora boleh sering ngojaan asojud ki normal aruku ki normal atahiyat atempo ki nyaman pada tada nengi pasar bila asojud imuk nikang aja rekang karena tak ning paguli to ot se kacer apok pak abo jeung ke masjid tak kening belang siku tak banyak abin kekenengan do Pak ke masjid beni tak oleh ajunan si ampun tak sampurna keng pakun entar ke masjid aduh manteun raja na genjereun manteun bonnya an oleh na barakan selacet lah abe dalam keberadaan tak sehat ki je ke masjid bonnya nih kepayengaan nih ke aji sehat-sehat deh si atempo ki nyaman asojud ki nyaman aruku ki bisa na pangantosa engki bila si kanan tak ning telko sokop pon kari si kacer si kening telko kalang gerbei tak ning belah
Sejan kanca ya Allah mak jen selak langker satri. Beni langker sejan selak. Kanca banyak biin kekenengan. Sallallahu sering silain sekanan saya telko. Ani ke pasti kacir saya telko. Kita temu cetek pada cetek. Sesehat si kanan din abe si kacir. Lah. Kakan di kanan atuan bau. Cek biasa orang miring ke kacer. Pak abe ke tibi miring ke kanan. Lah tetemu bau pada bau. Tore pak, mungkin cet abe ki pada niat nikah seagun. Mungkin tore. Cek pakala pakun ala kokeng pak, papakun ala kokeng. Mun ala kona sampian karena Allah kelar ngerim. Mun beda orang alako karena Allah kelar ngerim. Allahu Akbar minimal agak depuh adan. Beda perasaan saya hadir. Iki sanosa tak selanjeng. Ya mun Allahu Akbar Allah duhur walah. Pasti aden si salah. Jangan asar. Boh, dan apa? Asar. Pasti ada si salah. Gunung ki kau leben sambian pun tentang bentau orang. Napa bentau orang? Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Pocur ongku orang selaride kaada dek kakatanto na pangeran sabeluna apangki ben pangeran ni keren pocur ni Pak. Abe cet ampon rida dek kakatanto na pangeran sabeluna apangki ben pangeran ni ka ongku orang pocur ni. Sabab orang odi panika beni esoronan tuaki odi esoro panaremah kakatanto na odi. Beni cung kelaran noro pangatero tapi cungri deen nare maka tandoan diri sego besar. Ngak nih kau di cenu mah rumusnya sejan gule gele Pak. Moncet pon bagi nah makita penter andi ketunya makita tekeruat lah kona milo ketunya. Jadi monpon andi tunya monpon epareng kau leben sampean tuli painga kini kebeni oleh na kau leben sampean kini kekeng Allah apareng kesempatan sabeluna tunya ontur diri kau leben sampean tuli aki Pak sabeluna tunya ontur tuli aki tak usah den paden kanjeng Nabi ini kak tak ning bede tunya nginep mangken tade mangken paling abid teluare tak usah pada ben kenikatan paling pun tanah gula ben sampean cek niat pok nompo atunya monpon bedereng puto jelas justru asa kalangkong Pak saopama kau leben sampean panikah poni saboy papolong bese ternyata pas bede orang puto asa kalangkong alhamdulillah hari ya carana Allah ngargei tang lakoh si malarat engke alhamdulillah hari ya carana Allah ngargei bedo oleh nangko rat malarat alakoh ya ternyata orang kabulana Allah ya teraki pada enak ya ben Allah kengka angkui ngargei lalako nang engko si malarat keng katontade katontade beni pira malarat katontade kau lu benempian kau tak bentau orang Pak iki engki ngagawon abi apa banyak pas ning oning dateng orang tak langkong gak ditonyon sok anu beda madrasah beda geledek rempak ning medelen misalnya beda langke terus bangun abek cet pak depan andi Allahu Rabbi motor sekelangkong Gusti
Ari aja ke cara na Allah ka angkui ngargei lalago na engko malarat na engko iarge na ongku ben Allah. Tak pada tade kalau ben cara sini beni misalnya. Lah ni kepikiran keluar mangken gula Pak. Ri beri mola na gula tak tombu kita. Cereng cet padanya dunyan gula ben sampean. Pade Pak ni kekeng berak kaula marani ngaki esena hukum. Keng leke Pak. Dena orang sita aku mantong ketunya ni ke leke ongku. Leke ongku itu na alako. Sampian mah kita ikan niat ketunya. Keniat ke akhirat kalak tai santai muncul pon begini oleh king sampian mah kita kere nak mulai diri mari isak ke subuh kerena ke bitunya namun cetak de tengah tak kira datang engki le orang feeling ro ni je sekecil Pak ki eker gelo itu muncul beni begini do tak ngening dan tak jadi dan takar obo ke judi online gini. Mak kita kerik macam begini ngene. Tak ngening. Mila nangireng kau leben sampian. Karena du pada cet Allah sinaning tunya na kau leben sampian. Tori pa karena Allah tapi. Sebab karena Allah tak karena Allah. Oleh na pada Allah sinantuaki. Malah rogila kau leben sampian. Dengki mana berkerempet ngak ni kecil sadar geluh tapi ngagak boleh man ni kagak jopok mah dengki duh kah mungkin ngak ni kecil keng paling pun tenang aku boleh ke Gusti Allah Gusti nyon sepora abe manusia saja dengki Pak dengki kamilan jauh dari pengajian paling pun tenang makle bederomang sana para rabu sisami mulja sekak dintong pun apa sih bisa ya teraki dan kaula secara pribadi karena sak benan nikah dan kaula secara pribadi sana usah tak amain kecompon ajunan tibi sebeng karena tak kira tan mun kaula amain ben sampian tak kira main ge kecompok tan tina pon ki pangki nengi ka entoh dan kaula dalam seteja nak kelopotan hal pun apa bisa osnyo na seborah dek ka ajunan seteja ben manter kaula ben ajunan seteja pada esaporah kenging ben bilas beni sara Allah amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين المتقين المخلصين الشاكرين الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم